عليكم خوتي الزلف اللون. مساء الخير عليكم. في الفيديو تاع نهار اليوم اللي حبيتها تكون هدية ليكم والمتتبعين الصفحة والناس اللي يساندوا المنظمة تاعنا إعادة بناء الجزائر. لأول مرة الفيديو هذه ما راحش تكون فيديو سياسية، إنما مع الحالة اللي رانا فيها مع أزمة الكورونا، مع الضغط اللي راه على الأحرار، السجن تاع المناضلين، الضغط الثاني اللي راه على الأحرار اللي ماهمش قادرين يخرجوا يتظاهروا مع الحجر الصحي، وثاني بعد أكثر من عام على الحراك مبارك وعلى تأسيس منظمة إعادة بناء الجزائر Rebuilding Algeria. حبيت ندير لكم هذه الفيديو اللي راح نقرأ لكم فيها بعض الشعر، باه نذكركم ونذكر الجميع ونذكروا احنا ثاني باللي الحراك تاعنا قبل كل شيء هو ثورة سلمية فنية جات من الروح تاع الجزائر، اللي جات من العصور تاع القمع اللي عاشتها الجزائر تحت الاستعمارات من الروم حتى فرنسا وحتى الاستعمار الجديد هذا اللي رانا عايشين فيه. دونك اليوم نقرا لكم 5 قصائد تاع شعر اللي كنت نكتبهم في اليامات الاولين تاع الحراك، باه نسيو نساهموا في الروح السلميه الفنيه تاع الحراك مبارك تاعنا، باه نقول لكم باللي الشده وتزول، وان شاء الله بعد الكورونا الحراك راح يولي قوي، وان شاء الله بعد الحراك نقدروا نبنوا الجزائر. المهم نحافظوا على السلميه والفنيه تاعنا. القصيده الاولى اللي هي اسمها بوتي باربار، جمال متوحش، وهي على كل حال على الجزائر بيان سور اللي توحشناها. Beauté barbare, brise lorsque tes mains liées s'agrippent aux chaînes de la peur, le cycle des saisons, et offre-toi le printemps. Respire quand les incendies de l'été se ruent sur ma gorge sèche, le parfum des flammes qui montent du flamboiement. Désir d'un astre échancré qui se couche sur une mer, noyé dans le sang d'un horizon éventré. Mémoire des crimes sans châtiment que commet tous les soirs ta beauté barbare sur les rivages de mes sentiments. القصيدة الثانية اللي هي على الثورة السلمية، على الموجة، طوفان تسونامي تاع الثورة السلمية. عنوان القصيدة هو Blanche déferlante. De loin me parvient le murmure incertain d'une voix qui parle sans parler, d'un appel qui éveille mes sens. Comme dans un rêve, je ferme les yeux pour écouter ta jeune voix qui murmure derrière les voiles du silence, par-delà les mers et les ans. Une voix qui renaît comme une légende d'un passé lointain. J'entends ton nom remonter les âges, scandé par des voix d'enfants. Algérie, Algérie, comme tu es belle, parée de ta jeunesse nouvelle qui a triomphé de l'hiver et qui avance altière vers un printemps éternel. القصيدة الثالثة هي على الحرية، على liberté. Maintenant, liberté. هذا هو عنوان القصيدة. Quand, jeté par-dessus la vie comme un passager clandestin, j'ai sombré dans ton monde, comme un naufragé dont on se détourne. Impuissant, j'ai vu ton navire s'éloigner, liberté,
quand tu m'as abandonné sur les rivages de la barbarie. J'ai vu la mort, j'ai vu les cadavres, partout où tu passais, jonchais ton chemin. Mais maintenant en liberté, j'ai appris ton langage et comme une fleur sauvage, je t'arrache de mes mains. القصيدة الرابعة على الروح الأخوية تاع السلمية. عنوان القصيدة هو Contamination exquise. De la rue blanche frémissante, un cri d'enfant s'est levé. À l'aube d'une nuit haletante, naquit l'espoir, la délivrance. Vers les villes tapies dans la nuit, le doute, la crispation, rompent l'exquise contamination de ces visages éblouis. Chanter comme une hymne à l'honneur, l'amour, la dignité. Ton nom, Silmiya, nous le garderons, symbole de notre unité. Arbi, Tergi, Chewi, Qbeili, main dans la main, nous avons marché pour une Algérie nouvelle. القصيدة الأخرى العنوان تاعها Veillez واللي احنا نختموا بها هذه الهدية لكم. Veillez, dans la nuit sans étoiles, l'errance, la désillusion, l'histoire d'un royaume perdu, la tourmente, l'effusion. L'enfant qui se baisse ramasse un caillou, les vœux, les chuchotements. La main qui s'ouvre donne sans recevoir, le jour, le soulèvement. La vieille femme qui fredonne une chanson d'un autre âge. تحيا الجزائر تحيا الجزائر. خوتي يجي نهار وين البلاد تولي لولادها والعصابة تسقط. المهم أننا نحافظوا على الأمل، ما نخليوش الشك يدخلنا. ميمسي المحنة راهي صعيبة، ميمسي الأيام ماهمش سهلين، لازم نبقاو مأمنين بالثورة السلمية تاع جيل 22 فبراير. يعطيكم الصحة. ثاني ميرتا تمسى على خير.